കർത്താവിന് മഹത്വം. परमेश्वर का नाम का महिमा हो। വീണ്ടും നാസികിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. दोबारा नासिक कलीसिया के साथ संगति करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। നമ്മള് വചനവുമായിട്ട് നമ്മള് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അത് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ആത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാണ്. हम लोग जब वचन के द्वारा जब हम प्रवेश करते समय में वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में मिलने वाला एक आनंद है, നമ്മള് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. क्योंकि हमारा परमेश्वर की ओर का जो संगति है वो आत्मा में है। വചനം നമുക്ക് സന്തോഷമാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ സഹായം വേണം. इसके लिए अगर वचन का आनंद अगर हमको उठाना है तो आत्मा का मदद जरूरत है। തെസ്സലോനിക്കയിലെ വിശുദ്ധന്മാര് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ വചനം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. थेसलोनिका पुस्तक में पढ़ते समय में उधर के पवित्र लोग आत्मा में वो लोग ने वचन लिया, जिसकी वजह से उनको आनंद मिला करके हम पढ़ते हैं। അപ്പോൾ വചനവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. तो वचन में जब हम बने रहते हैं समय में क्या होता है, हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. हमारे प्रभु काफी कई दिनों में हमसे बात करते आ रहे थे। നമ്മളെ അവന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപരായി അവനെ കാണുമ്പോൾ അതേ തേജസ് പ്രാപിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കോടാനുകോടി യുഗം കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യാശയാണ് തിരുവചനം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത്. आज हम लोग वचन के द्वारा प्रभु के रूप में अनुरूप होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रभु का वो स्वभाव हम में आते जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जब एक दिन प्रभु प्रकट होगा हम उसके समान उनके समान हो जाएंगे, उनके समान महिमा में हो जाएंगे और फिर करोड़ों युगानुयुग करोड़ों साल हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये बात का आशा वचन उत्पन्न करता है। ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മള് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर ने हमें जो आशीष किया है वो आशीष का अनुभव व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन हमको अनुभव करना ये प्रभु का आवश्यकता है। വേദപുസ്തകത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പറയുന്നു. प्रभु का वचन जब पढ़ते समय में इब्रानियों का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 7वां वाक्य इस रीति से कहता है, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। അപ്പോൾ ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന് തർക്കം ഏതുമില്ല. तो इसमें संदेह की बात कोई नहीं है कि हमेशा क्या करेगा, जो बड़ा हुआ है वो छोटे को आशीष करेगा। അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മള് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ये वाक्य पढ़ने के बाद एक गलत फहमी होता है मसीह लोगों में। പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഗോത്രം മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. जो पुराने नियम में एक गोत्र था जो दूसरा जातियों को दूसरा गोत्रों को आशीष करता था। അപ്പൊ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേവി ഗോത്രം വാങ്ങുകയും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. तो पुराने नियम में क्या होता था, लेवी गोत्र को सब बाकी के गोत्र आकर लेवी गोत्रों को आकर दशमांश देता था, जिसकी वजह से क्या होता था, लेवी गोत्र दशमांश स्वीकारते थे और जो गोत्र लेवी गोत्र को दशमांश दिया वो गोत्र को लेवी गोत्र आशीष करता था। അപ്പൊ അതേ സമ്പ്രദായം ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ തുടരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. तो ऐसे ही वो जो पुराने नियम में जैसा रीति होता था ऐसे नए नियम में भी रीति है करके, भले उसका वचन का सबूत नहीं है तो भी वो लोग नई रीति में भी ऐसा है बोलकर बहुत से ऐसे मसीह झुंड है जो ये बात को मानकर वो बात को वो लोग अपने कलीसिया में भी कानून मानते हैं। ഈ എബ്രായ ലേഖനം എഴുതുന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെ ലേവിയ ഗോത്രത്തെക്കാളിലും ഉയർന്ന ഗോത്രത്തിലാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചതെന്നും ക്രിസ്തുവാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെന്നും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. अभी इब्रानियों का पुस्तक लिखने का भी खासियत क्या है कि लेवी गोत्र में कोई खासियत नहीं है, पुराने नियम की बातों में खासियत नहीं है, बल्कि लेवी गोत्र से भी कोई उत्तम गोत्र है जिसके द्वारा प्रभु आया, प्रभु में है सब बात का आशीष है करके ये बात बताने के लिए लिखा है। അപ്പൊ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം തുടരുന്നില്ലെന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിനെ ലഭിച്ചവരെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും ഉയർന്നവനായ ക്രിസ്തു സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. तो अभी जो लेवी गोत्र से उत्पन्न होने वाला जो याजकीय सेवा है वो जो पुराने नियम में है वो अभी बंद हो चुका है, बल्कि मसीह में जिसका नया जन्म हुआ है वो मसीह में वो लोग सब लोग मसीह के साथ सहयाजक है और आज मसीह है, कलीसिया है जो दूसरों को आशीष करता है। അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വളരെ സൗജന്യമായി കൃപയെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും ആ കൃപയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. आज हम नए नियम में देखते समय में बहुत ही आसानी से और मुफ्त में मिलने वाला जो अनुग्रह है वो आज सभी लोगों को फायदा नहीं हो रहा। കാരണം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ടാണ് സഭയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അനുഗ്രഹം വരുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് ആത്മാവിൽ നല്ല നിശ്ചയമില്ല. क्योंकि जो आशीष का विषय में जब हम देखते समय में बहुत आसानी रीति से है जो कलीसिया में वो आशीषों का लाभ हम उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा में वो व्यक्ति विश्वासी नहीं रहने की
वजह से उसका फायदा क्या है, किस तरह हम लोग लाभ उठा सकते हैं, ये बात कलीसिया को आज नहीं जानता। അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: തിരുവെഴുത്ത് വെറുതെ പറയുന്നുവോ? याकूब का पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते समय में क्या पवित्र शास्त्र यूं ही ऐसा कहता है क्या, ऐसा करके एक सवाल पूछता है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവെഴുത്ത് ഒരു കാര്യവും വ്യർത്ഥമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. यानी कि पवित्र शास्त्र कभी भी व्यर्थ बातें या फालतू बातें नहीं करता। കർത്താവ് വേദപുസ്തകത്തെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയുമ്പോഴെല്ലാം തിരുവെഴുത്ത് 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 എന്നാണ്. हाँ, हमारा प्रभु जब भी पुराने नियम की बातें लेकर जब भी शब्द लेता था तब वो क्या बोलते थे? पवित्र शास्त्र यूं कहता है, पवित्र शास्त्र इस तरह कहता है, ऐसा वो बोलते थे। പൗലോസും ആ സമ്പ്രദായം തുടരുന്നുണ്ട്. और वही बात पौलोस भी आगे चलाता है। ഇവിടെ യാക്കോബ് അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. और अभी देखो ना, याकूब भी ऐसे ही कहता है। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളെ തിരുവെഴുത്തെന്നാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുന്നത്. तो परमेश्वर की जो बोली है, परमेश्वर का जो वचन है, उसको पवित्र शास्त्र करके कहा गया है। നമ്മള് യേശാവിന്റെയും ഇസാക്കിന്റെയും കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്മായേലും ഇസാക്കിന്റെയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ തിരുവെഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ്. हम लोग इसाक और इस्माइल के बारे में भी अब के विषय में जब पढ़ते समय में गलतियों के पुस्तक में हम आते हैं, वहां पर एक शब्द ऐसा लिखा है उनके विषय में कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ऐसा करके एक बोली है। അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. तो अगर प्रभु का वचन को अगर हम लोग ने प्राप्त किया है तो उस विश्वासी के अंदर पक्का पवित्र आत्मा है। അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് 6-ാം വാക്യം. तो आत्मा क्या कहता है करके वाक्य 6 में, याकूब का 4:6 में हम पढ़ते हैं, അവൻ അധികം കൃപ നൽകുന്നു. वो हमको वो बहुताई से अनुग्रह देता है। കൃപ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കൃപ പ്രാപിക്കാനുള്ളത്. नए नियम में सबसे बड़ा एक आशीष की बात है अनुग्रह प्राप्त करना। നമ്മളെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അതിനെ ഭൗമിക നിലയിൽ കാണാറുണ്ട്. കാരണം പഴയ നിയമത്തിലെ അനുഗ്രഹം അല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ അനുഗ്രഹം. हम लोग आशीष बोलते समय में हमेशा वो आशीष को शारीरिक रीति से या संसार की बातों के साथ हम लोग तुलना करते हैं, क्योंकि वो पुराने नियम में ऐसा है बोलकर, परंतु नए नियम में ऐसा नहीं है। ഇതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകളെ പലരും കൃപയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. और उतना ही नहीं, हमें नए नियम में हमें जब जन्म के द्वारा जो खूबियां है, जो गुण है, जो हमको जन्म के द्वारा मिला है, वही एक बहुत बड़ा एक वरदान के रूप में यह अनुग्रह है जो परमेश्वर ने तुझे दिया है बोलकर उस रीति से लोग सोचते हैं। ഇത് രണ്ടും അനുഗ്രഹവുമല്ല കൃപയുമല്ല. तो इस तरह ये अनुग्रह की बात भी नहीं है, आशीष की बात भी नहीं है। നമുക്ക് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആ ഉയർന്നവനായ ക്രിസ്തു തനിക്കുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് കൃപ. അവിടെ കൃപയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. तो वहां पर मसीह के द्वारा हम लोग अनुग्रह से अनुग्रह में हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए मसीह में मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष का बात है अनुग्रह में रहना। എന്നാൽ ആദ്യം ഇനിഷ്യലായിട്ട് തരുന്നു, പിന്നീട് വർധനവായിട്ട് തരുന്നു. तो पहला हमको शुरुआत में आरंभ में प्रभु एक अनुग्रह देता है, उसके बाद अनुग्रह बढ़ोतरी के विषय में देता है। നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग യോഹन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ജീവൻ ഉളവാകേണ്ടതിന്, जीवन उत्पन्न होने के लिए സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉളവാകേണ്ടത്, और बहुतायी रीति से जीवन उत्पन्न होने के लिए। അപ്പൊ എനിക്ക് കൃപ ലഭിച്ചതിന്റെ വഴിയും അതിന്റെ മാനദണ്ഡവും എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അധികം കൃപ ലഭിക്കുന്നത്. तो मुझे अनुग्रह मिला और वो अनुग्रह किस रीति से मिला करके ये बात का बोध और उस बात को जब मनन करते समय में क्या होता है, वो अनुग्रह का बढ़ोतरी होता है। അപ്പം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അധികം കൃപ കൊടുക്കുന്നത്? प्रभु कैसा है अधिक अनुग्रह देता है, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കൃപ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. या फिर आरंभ में शुरुआत में पहले बार जब अनुग्रह देते समय में उसके लिए भी एक व्यवस्था है। അപ്പൊ ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും परमेश्वर घमंडियों के साथ विरुद्ध में रहता है, താഴ്മയുള്ളവർ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യും. और जो नम्र है उनको अनुग्रह देता है। അപ്പൊ ആദ്യം ഇനിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കൃപ ലഭിക്കണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വശത്ത് ഒരു താഴ്മ ഉണ്ടാകണം. तो यानी कि आरंभ में ही या शुरुआत में ही अगर हमको एक अनुग्रह का जरूरत है तो हमारे जीवन में एक नम्रता होना जरूरी है। രണ്ടുപേര് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ दो लोग जब प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, ഒരാൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിലും തന്നോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു. हाँ, वहाँ पर देखते हैं कि वो एक व्यक्ति मंदिर में आके प्रार्थना करने तो आया, लेकिन वो उधर वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की ओर नहीं अपने आप में ही वो प्रार्थना करने लगा करके लिखा है। എന്നാൽ പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരുന്നു? लेकिन वो पापी का प्रार्थना कैसा था? അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना की। എന്നിട്ട് കർത്താവ് അവനെ കുറിച്ച് പറയണം, അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. और फिर प्रभु क्या कहता है, इसका उस प्रार्थना को एक शब्द को पढ़ते हुए देखकर वहां पर कहता है कि ये धर्मी ठहराया है।
എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ്, फिर प्रभु कहता ഉടനെ है, കർത്താവ് പറയാണ്, तुरंत प्रभु ने कहा, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ. जो अपने आप को नम्र करता है. അപ്പോൾ അവനെ രഹസ്യനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഈ സത്യം അവൻ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം തന്നെത്താൻ ഞാൻ പാപിയാണെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്നും ഞാൻ ബന്ധിതനാണെന്നും നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളവനാണെന്നും ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് തനിക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആരംഭമായ ഇനിഷ്യലായിട്ട് കൃപ ദൈവം അവന് കൊടുത്തു. तो इसके लिए हम वहां पर देखते हैं कि जब वो व्यक्ति नम्र होते समय में वहां पर वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने आप को दीन करता है. वो कहता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं नरक में जाने के लिए योग्य हूँ करके. ये बात के विषय में जब उसने अपने आप को नम्र किया तो प्रभु ने उसको आरंभ में ही, शुरुआत में ही एक अनुग्रह दिया. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ താഴ്ത്തി നമ്മൾ കൃപ പ്രാപിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിടരുത്. तो हमने जब उस समय में, जब शुरुआत में, आरंभ में, जब हम अपने आप को नम्र करके हमें जो अनुग्रह मिला था, उस स्वभाव को कभी नहीं बदलना. ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അധികം കൃപ കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെയും താഴ്ത്തണം. क्योंकि यहाँ पर अभी हमने याकूब का 4 में हमने क्या पढ़ा, अगर बहुतायत अगर अनुग्रह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अपने को और नम्र करना पड़ेगा. കാരണം തിരുവഴുത്തൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നില്ല. क्योंकि पवित्र शास्त्र व्यर्थ की बातें नहीं करता. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അവരെ കൃപയിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും तो हमें एक झुंड को हम देखते हैं जो अनुग्रह में आए थे. നമ്മളെ 49 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മളൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग 49 भजन संगीता में हम एक वाक्य पढ़ते हैं, തന്നെത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുക. ये लोग अपने आप को ही वो लोग ने आशीष करने लगे. നമ്മളെ അവിടെ 49 സങ്കീർത്തനം 49 भजन संगीता में അതില് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്. वहां पर हमें एक बात है, वचन है जो हमें सिखाता है. അതിലെ 18ാം വാക്യം, उसका 18 में हम इस तरह पढ़ते हैं. അവൻ ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 का शुरुआत पढ़ेंगे. चाहे वे जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे. हाँ, ये लोग जीते रहते ही क्या किए, अपने आप को धन्य कहने लगे. ദൈവം ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. वो लोग परमेश्वर तू धन्य है करके नहीं कहा. നമ്മള് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഒരാളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. देखो ये बात तो सच है. वचन में जब हम पढ़ते समय में परमेश्वर यदि अगर एक व्यक्ति को आशीष करता है तो वो व्यक्ति धन्य है, ये सत्य है. ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാത്തവൻ. അപ്പോൾ ദൈവം ഒരാളൊക്കെ പാപം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആരാണ്? അവന് ഭാഗ്യവനായി തീരുകയാണ്. हम लोग भजन संगीता 32 में हम लोग पढ़ते समय में धन्य है जिसका पाप का जो छुपाया गया है, और धन्य है वो व्यक्ति जिसका अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेता. तो ये सब बातें परमेश्वर क्योंकि उनका पाप क्षमा करके देने की वजह से ये व्यक्तियां या हम लोग धन्य लोग हैं. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं भजन संगीता 49 में, ये लोग परमेश्वर के साथ का कोई नाता नहीं है. തന്നെത്താൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയും. अपने आप को ही धन्य है, अपने आप को ही वो लोग आशीष कर रहे हैं. അവനെ ഭാഗ്യവാനാക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ട, അവൻ സ്വയം അങ്ങ് ഭാഗ്യവാനാകും. यानी कि क्या, उनको धन्य करने के लिए कोई और का जरूरत नहीं है. वो लोग अपने आप में वो लोग धन्य और आशीषमय हो गए. കാരണം ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന തർക്കമില്ലാത്ത വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ സമയത്തും നിറവേറേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. क्योंकि देखो हमेशा बड़ा ही हमेशा छोटे को आशीष करता है, इसमें कोई तर्क नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं. ये वचन को हमेशा हमारे जीवन में सत्य रीति से गहराई में प्रवेश करने वाला एक बात होना चाहिए. ഇവിടെ നീ നിനക്ക് തന്നെ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ, वहां पर तू अपने आप को जब तू धन्य करता है, അത് നമ്മൾ ഈ നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ തർജ്ജമയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്നാ. हाँ, यानी कि तू अपने आप को धन्य करता है करके उसका ओरिजिनल भाषांतर में अगर हम देखा जाए तो अपने आप को आशीष करता है करके है. അപ്പൊ ആൾക്കാർ നിന്നെ പുകഴ്ത്തിയേക്കും, शायद लोग आपका तारीफ करेगा, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത് ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല. लेकिन परमेश्वर के नजर में वो एक आशीष नहीं है. ഇവിടെ ഇവന് ഇനിഷ്യലായിട്ടുള്ള ആ അനുഗ്രഹവും പ്രാപിച്ചില്ല. यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि आरंभ में ही उसको अनुग्रह नहीं मिला. തുടർന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് അവൻ കണ്ടത് ഭൗമികമായ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടാണ് അനുഗ്രഹമായിട്ട് കണ്ടത്. और आगे की बढ़ोतरी के विषय में भी देखा जाए तो संसार की बातों को वो लेकर या फिर संसार की चीजों में जब उसमें उसका बढ़ोतरी होने लगा, उसको लगा वही आशीष है, उसी में उसका अनुग्रह है करके वो देखकर उसकी वो बातों में वो बढ़ने लगा. നമ്മള് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, അവിടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ശാപത്തിന്റെയും ആയ ഒരു 2 അധ്യായങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 2 ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते समय में आशीष की बातें और श्राप की बातें एक अध्याय में ये दोनों बातों के बारे में लिखा गया है. എന്തിനാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? क्यों ऐसा दिया गया है? ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരും ആ വചനം. तो आशीष का बातें जब देखते समय में जो अपने आप को नम्र करेगा क्या होगा, वो बातें उसको आशीष हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा उसके. എന്നാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ വഴിയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം താഴ്ത്താതെ
നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ശാപം, ഈ വാക്കുകൾ ശാപമായി തീരുമെന്ന് പറയുന്നത്. लेकिन श्राप की बातें बोलते समय में क्या है, जब परमेश्वर का वचन उनके पास आते समय में उन्होंने अपने मनों को और अपने हृदय को नम्र नहीं किया या नहीं करता है, जिसके वजह से क्या हो गया, वही वचन उनके लिए श्राप बन गया. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും ആരെയും ദൈവം ശപിക്കുന്നില്ല. देखो हमारा प्रभु का स्वभाव देखते समय में वो हमेशा हमेशा लोगों को आशीष करने के लिए आगे बढ़ता है, कभी भी श्राप नहीं करता. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ശപിക്കപ്പെട്ടവരായി പോവുകയാണ്. लेकिन क्या होता है, हम लोग जब परमेश्वर के खिलाफ जब होते समय में या फिर हमारा मन अपने आप को झुका नहीं सकते तो क्या हो जाते हैं, हम लोग श्राप में अधीन हो जाते हैं. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് പോകും. यानी कि क्या, जो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा या अपने आप को आशीष करने देखेगा वो श्रापित हो जाता है. നമ്മള് ആവർത്തന പുസ്തകം 29 അധ്യായത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ശാപത്തിന്റെയും വചനങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. हम लोग व्यवस्था विवरण का 29वां अध्याय में श्राप और आशीष के बारे में बोलते समय में അവിടെ 18ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 18वां वाक्य हम पढ़ते हैं. 18ഉം 19ഉം വായിക്കണം. 18 और 19 भी पढ़ेंगे. इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे. फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसे कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो. അവിടെ അപ്പോൾ വായിക്കുകയാണ്, ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നവൻ, तो हृदय को कठोर करने वाला, അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ്? उनके लिए परमेश्वर का वचन कैसा है, ശാപത്തിന്റെ വചനമാണ്. वो आगे पढ़ना 19. और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त ഓക്കെ, അവിടെ വായിക്കുക. അവിടെ ദൈവം ശാപത്തിന്റെ വചനമാണ് പറയുന്നത്. देखो वहां पर वो परमेश्वर तो श्राप का बातें किया, ദൈവം ശപിക്കുകയല്ല. परमेश्वर श्राप दिया नहीं, ആ വാക്യം അനുഗ്രഹമാണ്. वो वचन बोलो तो आशीष है. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്താതെ കഠിനപ്പെടുത്തി ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് ജീവിച്ചാലും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് തന്നെത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. वहां पर लेकिन क्या हो गया, जब परमेश्वर का वाणी आया, वो वचन आते समय में वो व्यक्ति का मनोभावना कैसा था, देखो चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु का वचन तो आ रहा है, लेकिन मेरा जीवन कैसा भी चलेगा, मैं कैसे भी जी सकता हूँ, मैं मेरा हृदय को कितना भी कठोर करेगा चलेगा बोलकर ऐसे अपने आप को आशीषित करके अपने आप को मन में सोचने वाला व्यक्ति को क्या हो गया, वही वाक्य उसके लिए श्राप हो गया. അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? वो क्या कर रहा है, അവനെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക. वो अपने आप को आशीष करने देगा. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. देखो मैं ऐसा ऐसा कितना गलत 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 तरीके से मैं चल रहा हूँ और मेरे ऊपर कुछ भी विपत्ति नहीं आया. അപ്പൊ അവർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്? तो उनका ऐसे लोगों का तकलीफ क्या है, അവരുടെ ഭൗമിക നില ഒരുപക്ഷെ മെച്ചപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും. ऐसा लोग गलत रीति से जीने के बाद भी शारीरिक रीति से उन्नति और बढ़ोतरी होता रहेगा. അപ്പൊ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവനും ദൈവം നല്ലവനുമാണ്. क्योंकि परमेश्वर तो दयालु है और माफ करने वाला परमेश्वर है. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 19ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, 19वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, അവനോട് ക്ഷമിപ്പാൻ യഹോവയ്ക്ക് മനസ്സില്ല. उसका 19 पढ़ेंगे. 19 पढ़ना. यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा. यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा. അപ്പം നമ്മൾ പാപക്ഷമ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പാപക്ഷമ എന്ന അനുഗ്രഹമുണ്ട്. देखो पाप का क्षमा का विषय में जब हम आते समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में सबसे पहला बात जो प्रभु हमारे विषय में क्या करता है, वो हमारा पाप क्षमा करता है ना. അപ്പം ദൈവം ക്ഷമിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കുകയല്ല. परंतु परमेश्वर तो क्षमा कर लेगा इसलिए हम अपना मनमानी से जी लेंगे, ऐसा नहीं है. പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു എന്നതനുസരിച്ച്, परंतु परमेश्वर का शास्त्र क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, वो बात को मानकर അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? हमें क्या करना है, ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശാപമായി തീരുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ എല്ലാ വചനവും അനുഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വശത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. परमेश्वर का सभी वचन है, जब भी जितना भी पवित्र शास्त्र है वो सब आशीष का वचन है, लेकिन जब अपने आप को हम नम्र नहीं करते, ये नहीं करने की वजह से ये श्राप का अवस्था होता है. इसलिए प्रभु का वचन आते समय में हमारा एक जो जिम्मेदारी है, जो हमें करना है, वचन के सामने हमें नम्र होना है. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്?
वचन हम लोग प्रभु की उपस्थिति में या वचन की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना, उसका अर्थ क्या है? നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവ് അങ്ങ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है, वो हमें मूल दाम देकर हमें खरीद रहा है. കാരണം മനുഷ്യൻ പൊതുവെ പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ്. क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रीति से वो पाप के दासत्व में बिक चुका है. ലോകത്തിന്റെ അടിമയാണ്. वो संसार का गुलाम है. ജഡത്തിന്റെ അടിമയാണ്. शरीर अभिलाषाओं का गुलाम है. സ്വയത്തിന്റെ അടിമയാണ്. अपना स्वयं का गुलाम है. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിമയാണ്. व्यवस्था का गुलाम है. സാത്താന്റെ അടിമയാണ്. शैतान का गुलाम है. ഇതൊക്കെയും സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ നമുക്കൊരു രക്ഷകനെ വേണം. इस सब से एक छुटकारा पाने के लिए या इस सब से बच जाने के लिए एक उद्धारकर्ता का जरूरत है. അപ്പൊ നമ്മള് വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായം. हम लोग प्रेरितों का कार्य अध्याय 8 में इस तरह हम पढ़ते हैं. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിലും അടിമപ്പെട്ട ഒരാളെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. यहाँ पर इस तरह अभी हमने जो भी बातों को हमने देखा, ऐसे एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका गुलामी में फंसा हुआ व्यक्ति था. वो ശിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. शिमोन के बारे में है. അത് ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചു. वो जब फिलिप ने जब उसको परमेश्वर का राज्य के बारे में सुसमाचार बोला, उसने ग्रहण किया करके हम पढ़ते हैं. അവൻ അറിയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ മർമ്മം അനുസരിച്ച് അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടു. और जब उसने जो उस राज्य का सुसमाचार के बारे में जो बातें हैं उसने समझने के बाद बपतिस्मा का विषय आया तो उसने बपतिस्मा भी लिया. പക്ഷെ അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയില്ല. लेकिन तभी भी उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला. കാരണം ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിലും ആത്മാവ് വസിക്കുന്നില്ല. क्योंकि जो व्यक्ति मसीह की उपस्थिति में आकर आधीन नहीं होता, उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കിട്ടുന്നത് ക്രിസ്തു ഞാൻ പാപിയാണെന്നും ക്രിസ്തു എന്നെ രക്ഷിതാവാണെന്നും കണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് ആത്മാവ് ലഭിക്കുകയാണ്. एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा कैसा मिलता है? जब वो देखता है कि मैं पापी हूँ और मेरा बचाव के लिए या मुझे अगर बचना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार कर सकता है करके ये बात को समझने के बाद जब वो अपने आप को नम्र करेगा तो ही वो पापी को पवित्र आत्मा मिलेगा. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടും സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടും ആത്മാവിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഈ കാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശേഷിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? तो जरा सोचो ना, ये आदमी यहाँ पर लिखा है कि उसने विश्वास भी किया और बपतिस्मा भी लिया, फिर भी उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला. तो जरा सोचो ना. और ये कभी की बात है? उस प्रेरितों के समय की बात है जहाँ पर पवित्र आत्मा मजबूती से कार्य कर रहा था. उस जमाने में उस समय में अगर ऐसा है तो आज के समय के लोगों के बारे में बताना है क्या फिर? അവിടെ വായിക്കുക, അവിടെ പത്രോസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് पत्रोस उसके विषय में कहता है, 23-ാം വാക്യം. उसका 23वां वाक्य में, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ? हम लोग व्यवस्था वर्ण में हमने क्या पढ़ा था? അവിടെ തന്നെത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി വളരെ കെണിയിലും വളരെ കയ്പിലുമാണ് അവനായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയതുകൊണ്ട്. क्योंकि जो अपने आप को आशीष करने वाला व्यक्ति वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा फंदे में फंस चुका है, एक बहुत बड़ा जाल आ चुका है और उसमें एक कड़वाहट का जड़ उसमें पकड़ लिया है करके अवस्था में आ चुका है. वो श्रापित व्यक्ति के बारे में हमने देखा था. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ഒരു അടിമത്തത്തിലാണ്. यहाँ पर देखो शिमोन का अवस्था भी देखो, वो अभी भी एक दासत्व में फंसा हुआ, एक बंदीगृह में फंसा हुआ अवस्था में है. നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അടിമത്തിന്റെ നുഹവും കർത്താവ് തകർക്കുന്നു. हमें जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये बात का स्वीकार में प्रभु के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? सब प्रकार का बंधन से हम लोग मुक्त हो जाते हैं. നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय वाक्य 1 में हम क्या पढ़ते हैं? गलतियों 5:1. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. पढ़ेंगे. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഒരു പാപി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാണ്. देखो हम लोग एक पापी है, इसलिए हम लोग कितना भी ऊंचा उठ गया बोलकर अपने आप को आशीष करने जाएगा तो क्या होगा? एक नया बंधन में हम लोग प्रवेश अवस्था में चले जाते हैं. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഈ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയുണ്ട്. यहाँ तक कि अभी ये सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा देने की एक सेविका भी है. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം ബന്ധനമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കല്ലേ ബന്ധനം അഴിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. परंतु हमें एक बात समझना है, सिर्फ मसीह है सब प्रकार के बंधनों को, जंजीरों को तोड़ सकता है. क्योंकि जो बंधन में फंसा हुआ नहीं है वो व्यक्ति ही दूसरों को स्वतंत्र और छुटकारा दे सकता है ना. നമ്മള് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग पत्रोस के पुस्तक में इस तरह हम पढ़ते हैं. അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് पहला पत्रोस, അല്ല 2 പത്രോസ്, सॉरी दूसरा पत्रोस, അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം उसका दूसरा अध्याय, അതിന്റെ 19-ാം വാക്യത്തിൽ उसका 19 में हम देखते हैं, തങ്ങൾ തന്നെ നാശത്തിന്റെ അടിമകളായിരിക്കെ वो लोग स्वयं में ही नाश के बंधन में या गुलामी में है.
മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. और दूसरों को स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा देते हैं. കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വഴി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണത്. तो यो क्यों है इन लोगों को परमेश्वर का रास्ता नहीं मालूम इसके लिए? കാരണം ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധനവും നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में वो परमेश्वर सबसे पहले बात करता है कि जो भी प्रकार का बंधन है उस सब से हमें मुक्त करता है. നമ്മള് പ്രധാനമായും നമ്മള് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ബന്ധനത്തിലാണ്. രണ്ടാം മരണം. हाँ, जो सबसे पहला बात हमें समझना है, मूल्य बात जो है बंधन करके बोलते समय में वो पाप का बंधन और जो दूसरा मृत्यु है उस बंधन से हम लोग कैदित थे करके हमें समझना है. ഇത് രണ്ടും അഴിക്കാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. इस दोनों को तोड़कर छुटकारा देने का अधिकार या एक ही व्यक्ति है जो काबिल है, वो है प्रभु यीशु मसीह. നമ്മള് റോമലേഖന 8 അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 1 और 2 में जब हम पढ़ते हैं रोमन्स 8:1. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं. बस 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 അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക്, जो मसीह यीशु में है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ, यानी कि यदि अगर मैं मसीह में हूं तो നാം ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം അടിമയാണ്. यानी ऐसा है तो क्या हो गया, मैं सिर्फ मसीह का गुलाम हूँ, ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം അടിമയാണ്. मैं सिर्फ मसीह का ही गुलाम हूँ. പിന്നെ പാപത്തിന്റെ അടിമയല്ല, उसके बाद मैं फिर पाप का गुलाम नहीं हूँ, മരണത്തിന്റെ അടിമയല്ല, मृत्यु का गुलाम नहीं हूँ, ജഡത്തിന്റെ അടിമയല്ല, शारीरिक अभिलाषों का गुलाम नहीं हूँ. ഇതിന് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ അടിമയായിരുന്നവരെ ദൈവം രക്ഷിച്ച് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. इस तरह जो अलग अलग बातों के लिए या बहुत से बातों के लिए एक समय में मैं गुलामी में मैं फंसा हुआ था, उनका सेवा कर रहा था, वो सब बातों से प्रभु छुटकारा करके मैं मसीह के अधीन में आ गया हूँ. आज से मैं मसीह का गुलाम हूँ. അപ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വന്നതിന് ശേഷം तो हम मसीह में आने के बाद വീണ്ടും ആത്മാവിന് അധീനമാകണം, വീണ്ടും ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടണം. दोबारा हमें क्या करना है, बार बार हमें आत्मा के अधीन होना है, आत्मा के अपने आप की उपस्थिति में समर्पण करना അവിടെ है. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം, പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവേശു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിച്ച് സ്വതന്ത്രനാണ്. वाक्य 2 पढ़ेंगे रोमियो 8:2 में. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की हाँ। और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया. स्वतंत्र किया है. അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവം സ്വതന്ത്രനാക്കുമ്പോൾ तो जब हमें स्वतंत्र करते समय में നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതാണ്. वही है हमारा जीवन का सच्चा और असली आशीष, सबसे बड़ा आशीष वही है. അപ്പൊ ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. तो बड़ा व्यक्ति छोटे वाले को आशीष करेगा. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഒന്നിനും അടിമയായിട്ടില്ല. क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये सब बातों में, जो पाप का विषय में, संसार का विषय में, जो शरीर का विषय में, अभिलाषा का विषय में, ये सब में कभी वो दासत्व में फंसा नहीं था. അപ്പം കർത്താവിന്റെ ഈ വലിയ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ, इसलिए प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह हमारे अंदर अगर बढ़ोतरी होना है तो നാം ദിവസവും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് हमें प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में आना है. നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ अपने आप को नम्र करेंगे तो ഉടനെ തന്നെ तुरंत ही കർത്താവ് കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു, प्रभु हमें अनुग्रह से भर देता है അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. या फिर आत्मा से भरता है. കൃപ കൊണ്ട് നിറയുക എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവിൽ നിറയുക എന്ന് പറയുന്നതും വചനത്താൽ നിറയുക എന്ന് പറയുന്നതും സന്തോഷം കൊണ്ടും ആനന്ദം കൊണ്ടും നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സന്നിധിയിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. देखो वो या जो अनुग्रह से बढ़ते जा रहा है, मसीह में बढ़ते जा रहा है, आत्मा में बढ़ते जा रहा है, या आनंद और खुशी से उसके अंदर हो रहा है, ये सब प्रभु में मिलने वाला एक बहुत बड़ा आशीष का भाग है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है. നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കൃപ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ, इसके लिए जब अपने हृदय में ये अनुग्रह का बात जब हम समझते हैं, നാം വളരെയധികം ജീവിതകാലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന് തിരികെ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. तो ये बात का भेद समझते समय में क्या हो जाता है, हम लोग प्रभु को हर बात में धन्यवाद देने का विषय में हम लोग अधीन हो जाते हैं. वो भले ये युग में हो या ये इस जीवन में हो या आने वाला जीवन में हो, ये हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि प्रभु को देने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു കാളയെ കൊടുക്കുമ്പോൾ हम लोगों को क्या लगता है, यदि मैं परमेश्वर को एक बैल दे दूंगा तो ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക. तो परमेश्वर मुझे आशीष करेगा. ദൈവം പറയുകയാണ്, लेकिन परमेश्वर कहता है, നീ എനിക്ക് തരുന്ന കാള ആരുടെയാണ്? तू मुझे जो बैल दे रहा है ना, वो किसका बैल है? അവിടെ നമ്മൾ 50-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. वहां पर 50 भजन संगीता में हम पढ़ते हैं. അതിന്റെ 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, उसका 10 से जब हम पढ़ते हैं, 10-ാം വാക്യം അവർ മുകളിൽ പറയുന്നു, 9 പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാളയോ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് കോലാട്ട് കൊറ്റന്മാരെയോ ഞാൻ എടുക്കയില്ല. 9 पढ़ना. मैंने तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा. हाँ, मैं नहीं लूंगा. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ്, फिर वाक्य 10 में पढ़ता है,
क्योंकि वन के सारे जीव जंतु हाँ। और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही ഇവിടെ हैं। നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കണം. यहाँ पर देखो आत्मिक भेद हमें समझना है. ദൈവം എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് കാളകളെയും മൃഗങ്ങളെയും പിന്നെ ഫറവോനോട് മോശ പറയുകയാണ്. देखो जब फरोन को मूसा कहता है, ഫറവോൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം പൊക്കോ, നിങ്ങള് പുരുഷന്മാരൊക്കെ പോകും, നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീജനവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. जब फरोन ने मूसा को क्या बोला, देखो तुम लोग को जाना है ना आराधना करने के लिए, तुम लोग जाओ, तुम लोग सारे पुरुष लोग जाओ, लेकिन तुम्हारे घर के पत्नियां जो स्त्रियां है, बच्चे हैं और जो तुम्हारे पशु के जो जानवर है, पशु है जो तुम्हारे पास है, उसको रहने दो. അപ്പം മോശ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മൃഗത്തിന്റെ ഒരു കുളമ്പ് പോലും ഇവിടെ ശേഷിക്കില്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മൃഗത്തെ യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല, കാരണം അതിനെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. तो वहां पर मूसा ने उसका जवाब क्या दिया, हम लोग सभी जानवरों को रख नहीं सकते, यहाँ तक कि जानवर का एक टोकरी भी हम लोग यहाँ पर रख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को कौन सा पशु चाहिए अर्पण करने के लिए, ये बात मैं नहीं जानता. ये उस समय में प्रभु बताएगा कि कौन सा पशु को अर्पण करना है. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കണം, അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാളയോ ചെമ്മരിയാടോ കോലാടനോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം. तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, पुराने नियम का ये व्यवस्था था, उसका घर में जो पालने वाला जो जानवर होता है, खास रूप में बैल होगा, गाय होगा या बकरा होगा, तो ये सब उसको लेकर आना पड़ता है. इसमें से कोई एक जानवर को लेकर आना पड़ता है बलिदान करने के लिए. അപ്പൊ അതിന്റെ 9ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, तो उसका 9वां वाक्य में कहता है, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാളയോ मैं तेरा घर का बैल നിന്റെ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് കോലാട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ എടുക്കയില്ല. या फिर तेरा बकरे को मैं नहीं लूंगा. എന്റെ കാര്യം എന്താണ്? उसका कारण क्या है, ഈ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കാളയോ അല്ലെങ്കിൽ കോലാട് കൊട്ടണോ ഒരിക്കൽ അത് കാട്ടുമൃഗമായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കാരണം ദൈവം പറയുകയാണ്, കാട്ടിലെ എല്ലാ മൃഗവും നീ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആക്കി, നീ അതിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് നിന്റെ സ്വന്തമാക്കി. तो उसका 10वां वाक्य का शुरुआत पढ़ना. क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, देखो वन के सारे जीव जंतु, हमें एक बात समझना है, एक समय में ये जो गाय है, ये जो बैल है, ये जो बकरे है, ये सब वन के जानवर थे. इसको मनुष्य ने क्या किया, वो मनुष्य वो जानवरों को घर में लेकर आकर उसको पालतू बनाया, अपना घर में रखकर उसको पालन पोषण करके घर का अवस्था में पालतू बनाया, उसके बाद मनुष्य उसको अर्पण कर रहा है. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, तो ऐसा सब अवस्था में रहकर मनुष्य क्या बोल रहा है, നോക്ക് എന്റെ കാളയെ ഞാൻ കൊടുത്തു, देखो मैंने मेरे परमेश्वर को मेरा गाय मैंने दिया, എന്റെ പശുവിനെ ഞാൻ കൊടുത്തു, मेरा बैल को मैंने दिया, പക്ഷെ ആരുടെയാണ് മുതൽ? ആരുടെയാണ്? लेकिन वो आरंभ से वो जान पशु किसका था, ദൈവത്തിന്റെയാണ്. वो तो परमेश्वर का ही था. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, देखो आज हमने एक घड़ी पहना है, അതിനെ രൂപഭേദം വരുത്തിയപ്പോൾ നമ്മളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു. हम लोग क्या करते हैं, उसका थोड़ा आकार और रूप थोड़ा बदलने के बाद हम क्या बोलते हैं, ये मेरा है करके. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും ദൈവത്തിന്റെയാണ്. लेकिन एक बात समझना, इस ब्रह्मांड का सभी चीजें वस्तुएं परमेश्वर का ही है. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു എന്നൊരു ഗമണ്ട്, അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണ്. तो ये सब प्रभु का ही है, पहले से है करके ये बात ना जानकर, वो बात को ना पहचानते हुए मैंने उसको बनाया है, मैंने मेहनत करके ये आकार दिया बोलकर उस बात का घमंड और अहंकार वो क्या करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए रुकावट लाएगा. അവിടെ അതിന്റെ 50ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, उसका भजन संगीता 50 का 12 में हम पढ़ते हैं, ഭൂലോകവും, पूरा भूमि भी, ഭൂലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് മാത്രമല്ല, तो यानी कि യൂണിവേഴ്സൽ എന്നർത്ഥം. हाँ, यानी कि भूमि के सब बातें, यानी कि क्या पूरा ब्रह्मांड के विषय में वो कहा गया है. അതല്ല ആരുടെയാണ്? वो पूरा ब्रह्मांड किसका है, എന്റെയാണ്. वो ब्रह्मांड भी, ये अंतरिक्ष दिखता है, ये सब बातें परमेश्वर का ही है. ഇവിടെ കാണുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രവും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെയാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം എന്റെയാണ്. तो ये दिखने वाला जो चांद है, सितारे हैं और जो सूरज है और प्रभु ने जो हवा दिया है, ये सब परमेश्वर का है, बाकी सब चीजें मेरा है. ദൈവം ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എല്ലാം. क्योंकि अगर परमेश्वर है तो सभी बातें परमेश्वर का है. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ, तो अगर मेरे पास कुछ भी चीजें हैं तो അത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നതാണ്, അത് ദൈവത്തിന് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഭാവമേ വരാവൂ. तो इसके लिए हमेशा हमारा मनोभावना यही होना है, सब बातें परमेश्वर का है और वही चीज परमेश्वर को मैं वापस लौटा रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं हूँ, ये बात का मनोभावना हमेशा रखना है. പഴയ നിയമത്തിൽ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. पुराने नियम में जब दशमांश देते समय में भी यही बात है. യഹൂദനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊണ്ടുവരുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം എന്റെയാണ്, നിങ്ങൾ പരദേശികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് തരികയാണ്. देखो वहां पर जब प्रभु यहूदियों को क्या बोलता है, तुम लोग भले दशांश देते आते समय में वो बात समझना, जिस जगह पर तुम आ रहे हो, जिस भूमि पर आ रहे हो, वो मेरा ही भूमि है. तुम लोग क्या कर रहे हो, उस भूमि में रहने का कुछ समय का जो भाड़ा है वो तुम लोग दे रहे हो. ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോ അർപ്പിക്കുന്ന കാളയോ പശുവോ ഒരിക്കൽ
എവിടെയായിരുന്നു? കാട്ടുമൃഗമായിരുന്നു. हम लोग देखो एक जमाने में ये जो गाय बैल पशु ये सब जानवर हैं वो एक समय में जंगली जानवर थे। അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യനും എല്ലാ മൃഗത്തെയും ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല. हाँ, लेकिन हम क्या देखते हैं जंगल के या वन के सभी प्रकार के जानवरों को पशुओं को वो पालतू नहीं बनाता या पालतू कर नहीं सकता। എന്താണ് കടുവയും സിംഹവും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അധീനമാകാത്തത്? क्यों? देखो आज जो शेर जो है और सिंह है क्या ये सब घर के पालतू है क्या? അപ്പൊ ദൈവം ഈ ആടിനെയും പശുവിനെയും ഒക്കെയും മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ദൈവം കൃപ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അതും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. तो अभी देखो ये मनुष्य जो अपने सामर्थ्य जो बोल रहा है कि गाय और पशु को उसने पालतू बनाया है करके, उसमें भी परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने अनुग्रह करके ये पशुओं को हमारा पालतू बनाकर अधीन किया है। ക്രിസ്തു വന്ന് യാഗമാകുന്നതിന് നിഴലായി ആടയോ കാളയോ പശുവോ ഒക്കെ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവം അത് മനുഷ്യനെ കീഴിൽ സ്വതന്ത്രമായി കൊടുത്തു. बल्कि क्योंकि एक दिन मसीह एक दिन आएगा, वो हमारे लिए बलिदान होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पण किया जाएगा। ये बात का छाया का रीति बताने के लिए पुराने नियम में परमेश्वर ने जानवरों को पालतू बनाकर मनुष्य को उन लोग को दिया कि तुम लोग अर्पण करो करके। ये एक छाया के रूप में, एक चित्र के रूप में प्रभु ने दिया। അപ്പൊ ഈ കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. हम लोग ये सब बातें लेकर हम लोग याकूब का पुस्तक उसका 3रा अध्याय में लोग ऐसा कहते हैं ഈ പശുവിനെയോ കാളയോ ഒക്കെയും നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ച് അത് മനുഷ്യന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിലും മനുഷ്യനിൽ തന്നെ മനുഷ്യന് കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു ജന്തു ഉണ്ട്. देखो मनुष्य अपना वश में करने के लिए उसने बहुत मेहनत करके कार्य करके बहुत से चीजों को उसने अपना वश में लाने का उसने कार्य किया है और वश में लाया भी है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक चीज है जिसने अभी तक उसने वश में नहीं लाया। 3-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം 3 का 7 पढ़ेंगे। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। മനുഷ്യൻ പലതിനെയും കീഴടക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. मनुष्य देखो, मनुष्य का काबिलता देखो, बहुत सी चीजों को अपने वश में लाने का क्षमता उसमें है। എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്? लेकिन मनुष्य में अपना एक जो अंग है, जो जीव है, उसको नियंत्रण करने नहीं हो पा रहा। मनुष्य क्यों हमेशा परमेश्वर का विरुद्ध रहता है? ഈ ശരീരം क्योंकि ये जो देह है എന്റെ ആണെന്നുള്ള മനോഭാവം കൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്നതാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ये देह जो है, ये जो शरीर में जिसमें हम जी रहे करके ये मेरा है, ये खुद का है बोलकर घमंड में जीने वाले लोग हैं। क्योंकि वो लोग समझ में नहीं आ रहे ये देह जिसमें मैं जी रहा हूँ वो भी परमेश्वर का दान है करके लोग नहीं समझ रहे। നമ്മുടെ നാവിനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या हम अपने जबान को हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं क्या? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഫലം ശരീരം, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയജയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളെയും നാമല്ല ആത്മാവ് ഭരിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ, താഴ്ത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും അത് ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ കടുവായും സിംഹവും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ഭരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അധീനതയിൽ വരുന്നു. देखो हम लोग हमारे आत्मा का फल के विषय में आते समय में जो वहां पर जो फल का आखिरी गुण जब हम देखते समय में संयम करके बोला है। संयम मतलब क्या? सेल्फ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में लाना। आत्मा का फल में यानी कि एक व्यक्ति जब आत्मा में बढ़ते समय में वो अपने शरीर के सभी अंगों को नियम संयम में लाकर नियंत्रण में करने वाले का एक काबिलता प्रभु का आत्मा में हमें है। तो ये सब बातें हमें समझना है। अभी बाकी वन के पशुओं के विषय में देखा जाए तो प्रभु जब अपना राज्य स्थापना करेगा, ये सब जानवरों को देखो प्रभु सारा पशुओं को प्रभु अपना अधीन और नियंत्रण में लाने वाला है। ക്രിസ്തു രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അവന് കീഴ്പ്പെടാത്തത് എന്താണ്? मसीह का जब राज्य जब स्थापना हो जाएगा उस समय में ऐसा क्या बातें रहेगा जो उसके अधीन में नहीं है? ദൈവം അവനെ സകലവും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ചു. परमेश्वर ने सभी बातों को मसीह के पैर तले लाके रख दिया। അപ്പോൾ അവിടെ എന്റെ ശരീരവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം കീഴ്പ്പെടുത്തി. तो वहां पर क्या हो गया? परमेश्वर ने मेरा देह को, मैं जो शरीर में मैं जी रहा हूं उसको भी अधीन किया है। നമ്മൾ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടായിട്ടും സ്വശരീരത്തെ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അധികം കൃപ ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ആത്മാവോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം. കാരണം ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൻ വന്നില്ല, അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നില്ല. क्योंकि अभी देखो सब प्रकार का आशीष है और प्रभु ने वरदान हमको दे दिया है। ये सब आशीष है हमको देने के बाद भी हम पहचान नहीं पा रहे। हम अपने आप को नम्र करने को हो नहीं पाने की वजह से क्या हो गया? अनुग्रह बाप की बात है, आशीष की बातों का बढ़ोतरी हमारे अंदर नहीं हो पा रहा। എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. देखो ये मेरा देह है, ये मेरा शरीर है, ऐसा विचार रखकर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना अभिलाषाओं को और इच्छाओं को पूरा करने के पीछे मैं चले जा रहा हूँ। എന്റെ ശരീര നിമിത്തം എന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ദൈവം തന്നതിന് നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്തരികമായ താഴ്മ
ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസി അനുഗ്രഹത്തിന്മേൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. तो इस प्रकार का शरीर जिसमें मैं जी रहा हूँ, ये प्रभु ने मुझे दिया है, ये एक बहुत बड़ा आशीष का बात है. प्रभु धन्यवाद. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ कि प्रभु आपने ऐसा शरीर दिया है करके. इस तरह इस शरीर के विषय के लिए भी जो अपने आप को नम्र करेगा, उसको आशीष में आशीष और अनुग्रह से अनुग्रह बढ़ते जाएगा. അപ്പൊ നമ്മള് 50ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കണ്ടു, हमने जैसा 50 भजन संगीता में जैसा हमने देखा, നീ അർപ്പിക്കുന്ന കാളയോ മൃഗമോ പശുവോ ഒന്നും നിന്റെ അല്ലെന്നും അത് എന്റെ ആണെന്നും, तू जो घर में पाला है उस जानवरों को, उस पशुओं को जो तेरा है बोलकर इस ऐसा मनोभावना में रखने वाला ऐसा जानवर है प्रभु को नहीं चाहिए. ദൈവം അത് തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോഴാണ് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. बल्कि ये बात परमेश्वर का है, परमेश्वर ने ही तुझे दिया है बलिदान करने के लिए. इस तरह का ये बात को देकर अपने आप को नम्र करेगा तो उस बात में आशीष है. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ്. उसी तरह हमारे शरीर का विषय, शरीर के अंगों के बातों में आते समय में भी यही बातें हम देखते हैं. നമ്മളെ 139ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ वहां पर 139 भजन संगीता में हम लोग जब पढ़ते समय में 14ാം വാക്യം പറയുകയാണ്, 139 का 14 में हम पढ़ते हैं 139:14. किस तरह हम लोग अद्भुत रीति से हम लोग सिरजे गए हैं प्रभु वहां पर बताता है. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. നോക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ദാവീദ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദാവീദിനെ പോലെ താഴ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ. देखो ये दाऊद का प्रार्थना है, क्योंकि दाऊद मैं किस तरह सृजा गया हूँ करके ये बात का मर्म वो समझ गया. ദാവീദിൽ ചില തെറ്റുകൾ വന്നു, ശരിയാണ്. देखो ये तो सच है, दाऊद में बहुत सा गलतियां आया. പക്ഷെ ദാവീദിനെ പോലെ ഹൃദയം നൊന്ത് തന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ നിയമത്തിലെ ഫിഗർ ആരാണ്? लेकिन दाऊद के समान अपना सारा गलतियों और अपराध को समझकर अपने आप को झुककर उस सब बातों में वो विलाप कर मन फिराकर प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ और कोई भक्त है क्या? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ദേഹി അവിടെ അന്തരംഗത്തെ അവിടെ നമ്മുടെ 139 13ാം വാക്യം, നീയല്ലോ എന്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത്. उसका 13 का आरंभ पढ़ना. मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे അപ്പൊ എന്റെ ദേഹിക്ക് ഒരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. तो तू ही ने मुझे बनाया, मेरा अंदरूनी भागों को भी तूने बनाया है करके 13 वाक्य पढ़ते समय, यानी कि क्या, मेरा मन का स्वामी, मेरा प्राण का स्वामी भी तू ही है. എന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. मेरा शरीर को भी एक मालिक है. അപ്പൊ നമ്മളത് ആ സ്വാമിക്ക്, ആ കർത്താവിന് നമ്മള് തന്നെ ആ ഒരു നിലയിൽ നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, तो इसके लिए ये तू आप मेरे मालिक है ये बात जानकर जब हम प्रभु को धन्यवाद देने लगते हैं तो നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശപിക്കപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. तो ऐसा जब प्रभु की उपस्थिति में जब आधीन हो जाता है तो हम लोग कभी भी अपना स्वयं को आशीषित करके श्राप में गिरने का अवस्था आएगा ही नहीं. നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. क्योंकि प्रभु हमको आशीष करने के लिए ही तो प्रभु ने हमको सृजा है. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ദേഹി തന്നതിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. तो इसके लिए प्रभु तूने मुझे एक प्राण दिया, उसके लिए धन्यवाद. എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു. तू क्या किया, मेरे माँ के गर्भ में ही तूने मुझे रचा. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. हमारे शरीर का निर्माण के बारे में कहता है. ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? दाऊद ने क्या किया, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്കൊരു ശരീരം തന്നു. वो परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है, प्रभु आपने मुझे इस तरह शरीर दिया. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ, इसलिए प्रभु का दया हम याद करते समय में किस तरह प्रभु हमारे ऊपर दया दिखाया, ये बात को हम याद करते समय അപ്പൊ में നമ്മള് അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരവും കൂടെ ദൈവം തന്നതാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കലവറകൾ ധാരാളമായി തുറക്കുന്നത്. यानी कि मेरे शरीर के विषय में देखा जाए तो ये भी प्रभु का दान है करके ये बात समझेंगे तो हम लोग प्रभु का अनुग्रह का बहुत बड़ा खजाना का जो दरवाजा है वो हम खोल रहे हैं. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയതാണ്. क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पाप का अधीन हो चुका था. നമ്മൾ റോമലേഖനം 6ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ, रोमियो का पुस्तक अध्याय 6 में जब हम पढ़ते हैं, നമ്മൾ 6ന്റെ 17ാം വാക്യം, 6 का 17, എന്നാൽ रोमियो നിങ്ങൾ का पुस्तक 6 का 17 में हम देखते हैं. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? हम लोग एक समय में क्या थे, पाप के दास थे. നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്ന പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ. वहां पर हम पढ़ते हैं कि मैं पाप का दासत्व में था और अपने मैं बिक चुका था उसमें. അവിടെ നമ്മൾ 7ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. उसका 7वां अध्याय में भी हम पढ़ते हैं. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? ये सब बातों से प्रभु ने हमें क्या किया, അപ്പൊ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം, इस तरह हमारे ऊपर जो परमेश्वर का अधिकार है. നമ്മള് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം यशायाह का पुस्तक അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. वहां पर हम पढ़ते हैं, നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മുടെ മേലുള്ള അധികാരം, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്ന അധികാരവുമുണ്ട്,
हमारा जो परमेश्वर जो हमारे ऊपर जो अधिकार रखता है वो सृष्टिकर्ता के रूप में भी है, നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവനെന്ന അധികാരമുണ്ട്. बल्कि वो हमारा मुक्तिदाता है. उन्होंने हमें छुटकारा दिया है, उस विषय में भी वो उनका अधिकार है हमारे ऊपर. നമ്മൾ അതിന്റെ 43 अध्याയം, യെശയ്യാവ് 43, उसका 43 अध्याय, അവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. उसका दो बातें हैं हमें समझना है. ഇപ്പോഴോ യാക്കോബേ, हे याकूब, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും मैं तुझे सिरजा हूँ. ഇസ്രായേലേ, हे इस्राएल, നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായ യഹോവ, और तेरा निर्माण किया हुआ यहोवा, ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കും. मैं तुझे. पढ़ेंगे 43 पढ़ेंगे हिंदी में. हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हाँ। और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, हाँ। अब यो कहता है, हाँ। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है. देखो मैंने तुझे छुड़ा भी लिया है. അപ്പൊ നമ്മൾ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്മുടെ ശരീരാത്മ ദേഹികൾ കംപ്ലീറ്റും എന്നെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ ദൈവം എന്നെ എന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് ദൈവമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം. तो इसके लिए देखो प्रभु यीशु मसीह मेरा सृष्टि करता है, यानी कि मेरा आत्मा प्राण और शरीर को मुझ मनुष्य को पूर्ण रीति से निर्माण करने वाला, बनाने वाला, उसमें सब सृष्टि का अधिकार वो उसमें तो स्वयं पहले में ही प्रभु का अधिकार है. അപ്പൊ നമ്മള് പാപത്തിൽ വീണ് പോയി, ശരിയാണ്. लेकिन क्या हो गया, हम पाप में गिर गए, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അവൻ. लेकिन उसमें से भी वो हमें छुटकारा देकर मूल दाम देकर खरीद रहा है. അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നിലയിൽ നമ്മളെ കർത്തൃത്വം അവനിൽ കാണണം. तो इसलिए यीशु तू मेरा प्रभु है करके बोलते समय में उस प्रभुत्व का दो भाग अवस्था है, दोनों भाग चीजों में उन्होंने हमारे पर प्रभुत्व किया है. കർത്താവിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് വരാത്തവർക്ക് അവൻ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ സഹായവും ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. देखो जो प्रभु का इस उद्धार में जो पहुंचा नहीं है, जो मनुष्य जो अभी भी पाप के दशा में, उनके विषय में देखो तो हमारा प्रभु एक सृष्टिकर्ता होने की वजह से उस सृष्टिकर्ता का जिम्मेदारी सारा मनुष्यों के ऊपर वो कर रहा है. നമ്മൾ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 14 अध्याയം हम लोग प्रेरितों का कार्य अध्याय 14 में जब हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ 16 വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. प्रेरितों 14 का 16 में वहां पर जब सुसमाचार बांटते समय में पौलुस ये सब बातें कहता है, ജാതികളോട് പറയുകയാണ്, वो अन्य जातियों से कहता है, वरन बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ജാതി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് അവര് മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെയാണ് സേവിക്കുന്നതെങ്കിലും മഴ കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് ആഹാരം വിളയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷമുള്ള അപ്പവും വീഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. എന്നിട്ടും അവര് അത് തിരിച്ചറിയാതിരുന്നിട്ടും ദൈവത്തിന് അവരെ പിന്നെയും സമാധാനത്തോടെ അവർ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. देखो ऐसा ये अन्य जाति का अवस्था देखो, क्या परमेश्वर ये सब बातें किया है करके वो लोग पहचान रहे हैं क्या? वो लोग क्या करते हैं, मूर्तियों का सेवा करते हैं और बाकी अन्य चीजें कर रहे हैं जो परमेश्वर को घृणित है. फिर भी प्रभु क्या कर रहा है, दयावान है, जो हर समय में एक सृष्टिकर्ता होने की वजह से अपना जिम्मेदारी में हमेशा वो बारिश देता है और हमेशा उनका दिलों को वो तृप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर ये उम्मीद में बैठा है कि एक दिन मैं उनको मुक्ति दूंगा, उनको मैं छुटकारा दूंगा. ഹെരോദ രാജാവ് ഒരിക്കൽ തനിക്കൊരു ഭാവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. हेरोद राजा को एक बार अपने में एक विचार आया. അവിടെ നമ്മള് 12 അധ്യായത്തിലെ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 12 അധ്യായത്തില് प्रेरितों का कार्य 12 अध्याय में Acts chapter 12, അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 20 വാക്യങ്ങൾ താപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ उसका 20वां वाक्य से जब हम नीचे पढ़ते समय में ഹെരോദ രാജാവിനെ സമ്മതിപ്പിച്ച് അവിടെ താനെ സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തി തന്നോട് താൻ പ്രഭാഷിച്ചു. हाँ, उसका 21वां वाक्य में हम देखते हैं कि किस तरह हेरोद राजा को अच्छी तरह से राज्य वस्त्र पहनाकर उसको सजाकर उसको सिंहासन में बिठाकर वो बात करने लगा. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? 20 और 21 में हम पढ़ते हैं वो क्या बोलने लगा, ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരുന്നത്, मैंने तुमको भोजन दिया है, ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ഇത്രയും നാളും പോറ്റി പുലർത്തുന്നത്, मैंने तुमको संभाला. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ഇവൻ ദൈവമാണ്. ऐसा बोलते समय में 22वां वाक्य में लोग क्या बोलने लगा, ये तो एक परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है. लोग हेरोद को तारीफ करने लगा. അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. ദൈവമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ സ്വയബോധം ഇല്ലാതെ അവൻ തന്നെത്താൻ അനുഗ്രഹിച്ച് അതുകൊണ്ട് വന്ന ഭവിഷ്യത്ത് നോക്കണം. तो वहां पर देखो ये व्यक्ति जो बातों का महिमा परमेश्वर को देना चाहिए था, वो बातों को छोड़कर अपने आप में वो आशीर्वादित होकर आशीषित होकर वो ऐसा करने की वजह से उसका श्राप या उसके ऊपर आया हुआ विपत्ति क्या था हम देखते हैं. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ
तो हम लोग कभी कभी अनजाने നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, हम लोग जो भी अनुभव चीजों को जब हम लोग अनुभव कर रहे हैं, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം यहाँ तक कि हमारा शरीर भी എന്റെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹെരോദ രാജാവിന്റെ അതേ മനോഭാവമാണ്. ये सब बातें मेरा है, ये चीजें मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, सब बातें मेरा है बोलकर हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हेरोद राजा के समान अपने आप में घमंड कर रहे हैं. അപ്പൊ അവൻ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ സമർപ്പിക്കാതെ ജീവിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്പെട്ടു പോകുന്നല്ലോ. तो वो क्या सोच रहे, देखो ना, जो बातें का अनुग्रह या धन्यवाद परमेश्वर को जाना चाहिए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अधीन होना चाहिए था, लेकिन ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, तो भी देखो कितना कुशल रीति से जा रहा है, कितना शांति से सब दुनिया है बोलकर वो जीने लगा. ദൈവത്തിന്റെ വസ്തുക്കളെ എടുത്ത് എന്റെ വസ്തുക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ പുകഴ്ത്തിയ അതേ നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ മകൻ ബെൽസസറും പെട്ടെന്ന് ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കാണുന്നു. हम देखते हैं कि जो बातें परमेश्वर का था वो बातें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए था, ऐसा ना देने की वजह से राजा नेबूकदनेस्सर और उसका बेटा बेल्शस्सर दोनों के ऊपर न्याय आया करके हम देखते हैं. ഞാൻ എന്റെ മഹത്വത്തിനായി പണിത മഹതിയാം ബാബു. കാരണം അവിടെ അവൻ പണിത സ്വർണവും വെള്ളിയും അവന്റെ തെരുവിലെ പിന്നെ സ്ട്രീറ്റും കുതിരയും എല്ലാം ആരുടെയാണ്? देखो नेबूकदनेस्सर राजा क्या बोला, मेरा महिमा को प्रदर्शन करने वाला मेरा महान बाबिलोन. वो सब बोलते समय में वहां पर क्या था, जो भी सोना चांदी उसने जो इस्तेमाल किया था, जो भी नगरे उसने बनाया था, जो भी पशु घोड़े थे, ये सब बातें परमेश्वर का था ना. അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാകയാൽ, तो क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, അതാണ് സ്തോത്രം എന്ന ആ യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന എന്റെ മകൻ, ഇതെല്ലാം എന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും അത് ദൈവം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അറിയുകയാണ്. तो इसके लिए जब स्तुति जब लोग अर्पण करते समय में प्रभु को हम लोग अर्पण कर रहे हैं, उसका किस बात का आधार पर है, जो भी बातों का मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा शरीर भी वो प्रभु ने दिया हुआ दान है. കർത്താവാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ हम लोग देखते हैं प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है, ये बात पहचान ना रखते हुए ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ചിട്ടും അനുകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. മത്തായി സുവിശേഷം 21 അധ്യായത്തില് मसीह को ठुकराने के बाद भी फिर भी ये दुनिया में एक आलीशान एक आशीषमय जीवन में जीते हुए एक धोखादायक जीवन जी रहे थे, ऐसे एक झुंड को हम मसीह का सुसमाचार 21वां अध्याय में, അത് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോടെ പറയുന്നത്. और वो भी प्रभु अपने लोगों को कहता है. അതിന്റെ 53 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴുണ്ട്. उसका 53 से जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं ദൈവം ഒരു കുറെ സ്ഥലം ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. प्रभु वहां पर अपना जमीन क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को संभालने के लिए कुछ समय के लिए दे रहे हैं. 33 से जब हम पढ़ेंगे അവർ പഠിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. वहां पर हम देखते हैं, वहां पर एक प्रभु एक दृष्टांत के रूप में कहता है. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എടുക്കാനായിട്ട് കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെയും ദേവദാസന്മാരെ അയച്ചു. तो वहां पर क्या हो गया, जब फल का समय आया तो 34 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने क्या किया, अपने दासों को और भविष्यवक्ता को वो भेजता है फल लेने के लिए. അവരെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? लेकिन ये जो बगीचा संभालने वाले लोगों ने क्या किया, ചിലരെ കല്ലെറിഞ്ഞു, कुछ भविष्यवक्ता को पत्थर मारा, ചിലരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. कुछ लोगों को मार डाला. ഒടുവിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ യജമാനൻ, आखिरी में वो जमीन का मालिक ने कहा, അവ 37 वाक्യം उसका 27 में हम 37 में हम पढ़ते हैं, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे. आगे परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले ले. अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला. इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, വരുവീൻ. तो यहाँ पर हम देखते हैं, आओ. ആ ഏകജാതനെ കണ്ടിട്ട് जब वो पुत्र को देखकर, वो बेटे को देखकर वो लोग क्या बोलने लगा, ഇവനാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ എല്ലാ അവകാശം. वो लोग ने क्या बोला, चलो आओ देखो ये सारी जायदाद का जमीन का अधिकारी कौन है, देखो ये बेटा है, मिरास का हकदार है. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരും ചെയ്തത്. എന്താണ്, അവര് സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം അവര് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു, അതിന്റെ ഫലം എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു ശരീരം സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം തന്നിട്ടും ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. देखो यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में बताया गया है. यहाँ पर प्रभु ने कुछ लोगों को, वहां पर मालिक ने कुछ लोगों को जमीन दिया और उनको खेती करने के लिए बोला, और उसका फल लेने के लिए जब मालिक आता है वो लोग नहीं दिए. उसी रीति का दृष्टांत को हम समझते हैं ना. हम लोग भी क्या करते हैं, ये शरीर जो है ये प्रभु ने हमें देते समय में एक जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है. उसमें हमारा जिम्मेदारी क्या है
कि ये सब बात प्रभु ने जो दिया है वो वापस प्रभु को अर्पण करें। ये बात ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार जताकर हम अपना हक कर रहे हैं। इसलिए इसके ये सब बातों से हमें समझाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को भी भेजा, लेकिन हमने क्या किया, वो पुत्र को भी मार डाला। कितना बड़ा बुरा काम कर रहे हैं हम। നമ്മള് ജന്മനാ തന്നെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ हम देखते हैं യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. യോഹന്നാൻ का सुसमाचार अध्याय 9 में वहां पर एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा था, അവനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. उसको प्रभु ने चंगा किया। അവനെ പിന്നീട് കർത്താവ് വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, उसको फिर बाद में प्रभु उसको रास्ते में मिलते समय में प्रभु उसको एक बात पूछता है, നീ ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? तू क्या परमेश्वर का पुत्र में विश्वास करता है क्या? യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുരുടനുണ്ടായ സന്തോഷവും താൻ അർപ്പിച്ച സമർപ്പണവും നമ്മൾ അവിടെ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. तो वहां पर वो पूछता है कि वो ऐसा कौन है जिसको मैं, जो परमेश्वर का पुत्र है जिसको मैं दंडवत करूं करके कौन है? तो वो उसको मालूम, प्रभु बोल रहा है वो मैं ही हूं। तो जब वो अंधा व्यक्ति को मालूम पड़ा कि जिसने उसको चंगा किया वो परमेश्वर का पुत्र है बोला, तो उसके लिए वो उपहार से धन्यवाद करने के लिए उसका अवस्था देखो कैसा है करके हम देखते हैं। 9-ന്റെ 37-ാം വാക്യം, उसका 9 का 37 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने उसे देखा भी है, हाँ। और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। हाँ, ആ, 38। പിന്നെ ഈ കാര്യം അവൻ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ तो ये बात जब वो 37 का वाक्य जब वो अंधे ने ग्रहण किया, അവന് ഉടനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ല, तो उसने क्या कुछ दिनों के बाद नहीं बल्कि तुरंत ही, എനിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, എനിക്ക് വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം, हे प्रभु मुझे 2 मिनट, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे घर वालों के साथ जाके मुझे बात करना है, ऐसा नहीं कहा, ഇത് ഉടനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. बल्कि तुरंत होने वाला घटने वाली घटना है। 38 में हम पढ़ते हैं, യേശു എന്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ, यीशु मसीह मेरे विषय में सब संपूर्ण बातों में वही मेरा मालिक है करके जब ये बात समझते समय में पवित्र आत्मा क्या करता है? അവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം 38-ാം വാക്യം, तब यीशु ने कहा, ഉടനെ അവൻ കർത്താവേ, എന്താണ് उसने कहा, हे प्रभु। എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उससे तो देखो वो उस उत्तर के जब प्रभु ने कहा तू जिससे बात कर रहा है वही एक, बोलते समय में तुरंत उसने कहा हे प्रभु। ഇനി ഞാൻ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രായോഗിക വശം, ഞാൻ ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ എവിടെ അടിമയായിരുന്നു? പാപത്തിന് അടിമയായിരുന്നു, ദോഷത്തിന് അടിമയായിരുന്നു, പലതിനും. ഇന്ന് അതിനെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിച്ച് യേശുവിന് കർത്താവായി, ഇനി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് അടിമയാണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. देखो यीशु को जब भी हम लोग प्रभु बोलते हैं समय में उसको प्रायोगिक जीवन में उसका जो कार्य का अर्थ को हम देखते समय में वो क्या होता है, ये यीशु तू मेरा प्रभु है, मतलब क्या मैं क्या पहचान रहा हूँ? एक समय में मैं पाप के विषय में, मेरे अभिलाषाओं के विषय में, शारीरिक बातों में, मेरे स्वयं के विषय में, संसार के विषय में, उनका दासत्व में और गुलाम में मैं फंसा हुआ मैं व्यक्ति, प्रभु ने जब मुझे छुटकारा दिया तो तुरंत मैंने ये यीशु को प्रभु मान लिया, तो मेरा सभी जीवन का, मेरा संपूर्ण जीवन का अधिकार अभी प्रभु हो चुका है। വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? और उसने क्या कहा, मैं हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ करके बोलकर उसने क्या किया? അവനെ നമസ്കരിച്ചു, उन्हें दंडवत किया, അവന്റെ മുമ്പിൽ നിലത്തോട് വീണു. यानी कि क्या उधर ही प्रभु के सामने वो नीचे गिर गया। ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ചെയ്തതുപോലെ, यानी कि जैसा ऊंचा उठा हुआ पुनरुत्थित हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद യോഹന്നാൻ ने किया, ആ സമ്പൂർണമായി അങ്ങ് കീഴടങ്ങി. यानी कि क्या संपूर्ण रीति से प्रभु की उपस्थिति में वो अधीन हो गया। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഒരു നമസ്കാരവും ഒരു സമർപ്പണവും ഒരു കീഴ്പ്പെടലും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം. കാരണം ഭംഗിവാക്കിന് വേണ്ടി എന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത്. എന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കീഴ്പ്പെടണം. കാരണം എന്റെ പിതാവ് സകലവും എന്റെ കാൽ കീഴായി കൊണ്ടുവച്ചു. यीशु तू प्रभु है करके ये बात का पहचान आने के बाद भी यदि कोई दंडवत नहीं करता या आराधना नहीं करता, वो व्यर्थ में प्रभु को यीशु को प्रभु प्रभु करके बोल रहा है। क्योंकि यीशु का प्रभुत्व पहचानने के बाद तुरंत वो दंडवत करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सभी चीजों को और सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले लाकर रखा है। അന്ന് ആ ഭൂമി അവരെ ലീസിന് കൊടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. 60 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 50 കൊല്ലം നമ്മൾ ജീവിച്ചു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ദൈവം പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഫലം എടുക്കാൻ ഇനി അയക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാതെ എന്റെ പുത്രനെ തന്നെ അയച്ച് അത് ഫലം എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആക്കി തരാം. तो इसके लिए हम देखो जैसा दृष्टांत में हमने पढ़ा, वो मालिक ने किसानों को जमीन दिया कुछ समय के लिए ताकि उसमें खेती करे और वो फल उत्पन्न करे और उसमें से कुछ भाग प्रभु ले सके। ये उसी तरह प्रभु ने क्या किया, ये शरीर को प्रभु ने हमको दिया। ये देह हमारा अवस्था क्या है, 60 साल 70 साल 80 साल हम लोग जी रहे, यहाँ इस शरीर को हम लोग उपयोग करके जी रहे। लेकिन प्रभु को मालूम है कि ये शरीर अगर अपने में अगर रखकर स्वयं शक्ति से कार्य करेगा तो
हम लोग कभी फलवंत हो नहीं सकता, प्रभु के लिए लाभदायक हो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, वो खुद अपने पुत्र को हमें दे रहा है ताकि उस पुत्र को हम इस्तेमाल करके परमेश्वर के लिए फलवंत हो सके। इतना बड़ा दया प्रभु हमारे ऊपर किया है। നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ യോസഫിനെ കാണുന്നുണ്ട്. पुराने नियम में यूसुफ को हम देखते हैं। യോസഫ് അവിടെ ഫറവോൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ यूसुफ जब उस फरोन का सपने को जब वर्णन करके दिया, ഭയങ്കര ക്ഷാമം വരുന്നു. बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, ആരംഭത്തിൽ 7 വർഷം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകും. पहला 7 साल बहुत बड़ा समृद्धि होगा। അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്ന ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമകാലത്ത് ഈ ജനത്തെ പോറ്റുവാൻ യോസഫ് നീ യോഗ്യനെന്ന് പറഞ്ഞു. यहाँ पर देखो तो राजा फरोन राजा क्या बोलते हैं, देखो अभी जो 7 साल का विपत्ति आएगा, अकाल आएगा, उस समय में लोगों को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य अगर कोई है तो वो तू है यूसुफ। ഉടനെ യോസഫ് എന്താണ് ചെയ്തത്? तुरंत यूसुफ ने क्या किया, ഈ 7 വർഷം സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥലം താൻ സന്ദർശിച്ചു എന്നാ വായിക്കുന്നത്. उस उधर हम पढ़ते हैं कि तुरंत ये 7 साल जहां पर उन्नति होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाला है, समृद्धि होने वाला है, वो सब जागों को उसने संदर्श किया, उसने जाकर देख कर आया। അതുവരെ ഫലമില്ല. तब तक वो जमीन में कोई फल नहीं है। അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ചു. उसी तरह हम इस दुनिया में जीते समय में इतना साल हमने जिया। നിങ്ങൾ ഫലമുള്ളവരാകാൻ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. तुम्हें फलवंत होने के लिए प्रभु ने रखा है, പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? लेकिन इस शरीर में हम लोग फल क्यों नहीं उत्पन्न कर पाते हैं? നമ്മൾ ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. यानी कि क्या, बड़ा हमेशा छोटे को आशीर्वाद करता है, यानी कि हमें अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु की उपस्थिति में अधीन करना है। അപ്പൊ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിധേയത്വം, ഈ ശരീരം ദൈവം തന്നതാണെന്നും ഈ ശരീരം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്നും നിങ്ങളിനി നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമെന്നൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളെ വിവേകമുള്ള ഒരു ആരാധനയായിട്ട് തീരേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ, അത് സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, നമ്മുടെ അക്ഷരീയ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. तो वहां पर इसके लिए यदि जब कोई व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते आते समय में उसको क्या समझना है कि ये शरीर जो प्रभु ने उसको दिया है, जिस देह में वो जी रहा है, वो अपने आप को समर्पण करके जिए। इसलिए पौलुस कहता है कि जिस बात को प्रभु ने तुमको छुटकारा दिया है करके मैं प्रभु का दया को मैं याद करते हुए तुम अपना शरीर है, यानी कि कलीसिया जो शरीर नहीं बल्कि तुम लोग जिस शरीर में जी रहे हो उस देह को परमेश्वर की उपस्थिति में एक बहाने वाला बलिदान के रूप में तुम लोग अर्पण करने के विषय में मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूं करके पौलुस कहता है। നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, जब हम अपना शरीर को भी, देह को भी जब हम अर्पण करते हैं, നമ്മളുടെ ശരിയായ ആരാധനയായി, या तो तब हमारे अंदर एक सही आराधना उमड़ता है, ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയായി, एक सच्चा आत्मा का आराधना उमड़ता है। ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപയുടെ അനുഗ്രഹം നീതി വിളയിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर आशीष आता है, यानी कि हमारा जीवन जो है प्रभु के विषय में फलवंत हो सके, परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हो सके, उस रीति का आशीष हमें मिलता है। അവിടെ നമ്മൾ 149 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग 149 भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, അവിടെ അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം, वाक्य 4 में 149 का 4, യഹോവ തന്റെ ജനത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു, यहोवा अपने लोगों में प्रसन्न है। താഴ്മയുള്ളവരെ അവൻ രക്ഷ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, हाँ। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान നമ്മളെ करेगा। യേശുവിനെ പോലെ സൗന്ദര്യവാനാക്കാനാണ് ഇന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. देखो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों कार्य कर रहा है कि हम भी यीशु मसीह के समान शोभा में हो सके, खूबसूरत और सुंदर हो सके, इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। എന്നാൽ നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ, लेकिन जैसा व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനം, वो अपने हृदय में वो क्या बोल रहा है, ऐसा लोगों को हम देखते हैं जो अपने हृदय में वो बोल रहे हैं कि देखो मैं अपना मन मर्जी में मैं जी सकता हूँ, कुछ भी हो जाए प्रभु कुछ नहीं करेगा बोलकर अपने आप को आशीषित करने वाला व्यक्ति ഈ നിലയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്മേൽ അനുഗ്രഹം. वो इस प्रकार का प्रभु जो शोभामय करने वाला आशीष उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ोतरी नहीं पा रहा हूँ। ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിളയിക്കണമെങ്കിൽ, अगर ये इस देह में प्रभु का धार्मिकता को अगर उगाना है तो നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് ജീവനുള്ള ആരാധനയായി നമ്മൾ എന്റെ ശരീരം എന്റേതെന്ന് പറയാതെ ഇത് കർത്താവിന്റെ ശരീരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവാണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക്
നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ധാരാളമായി ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുക. हमें जैसा हमें ये बात समझना है कि ये देह जो शरीर प्रभु ने हमको दिया है, हमें प्रभु के लिए एक भाता हुआ एक जीवित बलिदान अगर के रीति में अगर अर्पण करना है, आराधना अगर करना है, तो समझना है कि ये सब बातों का मालिक प्रभु है. इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आता हो, उनका प्रभुत्व को सही बातें समझकर अपने आप को नम्र करना. जो अपने आप को नम्र करेगा, जो बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, हम जो नम्र किए हुए छोटे लोगों को प्रभु आशीष करेगा. നമ്മള് യേശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 41 അധ്യായം വായിച്ചതുപോലെ जैसा हमने यशायाह 43 में हमने पढ़ा था, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഞാനാണ്, तुझे सिरजाने वाला मैं हूँ നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ഞാനാണ്. और तुझे छुटकारा दिया भी मैं ही हूँ. നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണു പോയത് ये तो हमारा गलती है जिसकी वजह से हम गिर गए थे. എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. तो ऐसा देखकर प्रभु हमें छोड़ रहा नहीं है. ദൈവം നല്ലവനാണ്. परमेश्वर भला है. നമ്മള് 25 സങ്കീർത്തനം 8 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग 25 भजन संगीता का वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं. അവൻ പാപികളോട് കൃപ കാണിക്കുന്നു. साम्स 25 का 8 में हम पढ़ते हैं कि वो पापियों के ऊपर दया दिखाता है. 25 का 8. यहोवा भला और सीधा है, हाँ. इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. यानी कि परमेश्वर का मार्ग यदि अगर कोई है वो है प्रभु यीशु मसीह. നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, देखो जब परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह का निकट लाने के बाद, ഈ ക്രിസ്തു നമുക്ക് യജമാനനാണ്, കർത്താവാണ്, പ്രഭുവാണ്, നമ്മുടെ ജീവനാണ്, നീതിയാണ്, വിശുദ്ധിയാണ്, നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമാണ്, നിത്യതയാണ്. ഒരു കാര്യവും യേശുവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. तो तभी क्या होगा जब हम यीशु के निकट आने के बाद या उसकी उपस्थिति में अधीन होने के बाद, ये यीशु मेरा स्वामी बन जाता है, ये यीशु मेरा प्रभु बन जाता है, ये यीशु मेरा मसीह बन जाता है, ये यीशु मेरा आनंद बनता है, ये यीशु मसीह मेरा धार्मिकता, शांति, इस तरह सब बातों में मेरे जीवन का जरूरत का सब बातों का वो उपलब्धि वो प्रभु में आ जाता है. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാ നിറവും ദേഹരൂപം വസിക്കുന്ന അവനിലാണ്. हम देखते हैं कि परमेश्वर का सभी बातों का परिपूर्णता देह रूप में प्रभु में बसा हुआ है. ഇങ്ങനെ കൃപ ലഭിച്ചവരെ കാണാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. इस तरह अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति को देखने के लिए हमारे अंदर आग्रह होना चाहिए. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പകരം കൊടുക്കാൻ കഴിയും? इसके बदले हम क्या दे सकते हैं? നമ്മള് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. और एक वाक्य हम पढ़ेंगे. അവിടെ നമ്മള് റോമാലേഖന 7 അധ്യായത്തിൽ ഈ മരണപരമായ ശരീരത്തിനെ ആറ് വിടുവിക്കും. ഉടനെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്, എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. हम लोग रोमियो का पुस्तक 7वां अध्याय में आखिरी भाग में जब पढ़ते समय में वहां पर पौलुस क्या बोलता है, इस मरणहार देह से मुझे कौन बचाएगा? और तुरंत क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने मुझे छुटकारा दिया है. വിശുദ്ധന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയും സന്തോഷവും ഈ കൃപയെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനും, നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശരീരാവയവങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതുപോലെ സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ 14-15 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसी तरह एक पवित्र जन को जो छुटकारा दिया और उसका पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने सब कार्य किया है, ये बात एक व्यक्ति देकर उसी तरह दूसरा व्यक्ति को भी वही कार्य किया है करके मालूम पड़ने के बाद उस व्यक्ति को देखने के लिए हमारे अंदर बहुत आग्रह होता है. इसके विषय में हम लोग दूसरा कोरिन्थी നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അതിമഹത്തായ ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നല്ല, അതൊക്കെ താനെന്താണ്. 9 का 14 और 15 में हम पढ़ते समय में दूसरा कोरिन्थी 9 का 14 इसलिए हम क्या पढ़ेंगे. कहें? हाँ. क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं. नहीं, दूसरा कोरिन्थी 9 का, वहां पर अत्यंत प्रभु का अत्यंत अनुग्रह जो तुम्हारे विषय में दिया गया है करके बोलते समय में, वो अनुग्रह कोई अच्छा गीत गाने के लिए या कुछ अच्छा बातें वर्णन करने का विषय का बात नहीं है, अनुग्रह नहीं है वो. നമ്മള് ദൈവകൃപ എന്നുള്ളതും ദൈവ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളതും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച നിലയിൽ അതിനെ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. आज का विषय में हमें समझना है, परमेश्वर का जो सच्चा अनुग्रह है और जो सच्चा आशीष की बात है वो प्रभु का के विषय में किस रीति होना चाहिए और जो झूठा है उसका फर्क हम थोड़ा देखें. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ തെറ്റായ നിലയിൽ കൃപയെ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്ര സ്വീകാര്യമല്ല. देखो जब प्रभु का अनुग्रह क्या है करके एक व्यक्ति समझने के बाद जब वो दूसरा विश्वासी को देखता है कि इसने प्रभु का अनुग्रह और जो प्रभु का जो आशीष है उसका सही इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है करके जब वो देखते समय पहचानते समय में उसको संगति करने नहीं होता. ദൈവത്തിന്റെ ഈ കൃപയെ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും വീണ്ടെടുത്തതിനും നന്ദി പറയുന്ന സ്വത്രമല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും തരാനില്ലെന്നും എല്ലാം ദൈവം, ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്താലും ദൈവത്തിന്റെ ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ അതിമഹത്തായ കൃപ ലഭിച്ച ഈ വ്യക്തി അതേ നിലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഒരു സന്തോഷം അവിടെയാണ് വായിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അതിമഹത്തായ ദൈവകൃപ നിമിത്തം അവർ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വാഞ്ചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം,
പറഞ്ഞു തീരാനാവാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് എന്താ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? तो प्रभु का अत्यंत अनुग्रह जब हमारे अंदर बढ़ोतरी होते हैं समय में हम लोग क्या करते हैं? प्रभु को धन्यवाद देने के अलावा और कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। जब यही अनुग्रह मैं जब दूसरे भाई में देखते समय में क्या होता है, उस ऐसे भाई के साथ संगति करने के लिए मेरे अंदर बहुत आनंद उमड़ता है। उसका 9 का 14 पढ़ेंगे। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं हाँ। और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, हाँ। तुम्हारी लालसा करते रहते देखो हैं। तुम्हारे ऊपर ये अत्यंत अनुग्रह होने की वजह से वो लोग लालसा भी कर रहे हैं, मतलब तुमको मिलने के लिए लालसा कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया, दोनों प्रकार के लोग एक समान हो गए, उन दोनों को एक ही प्रकार का आनंद मिल रहा है क्योंकि प्रभु का अत्यंत अनुग्रह वो लोग एक ही समान इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसकी वजह से अगला वाक्य, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हाँ, ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रभु का ये इतना बड़ा दान को धन्यवाद ही दे सकते, और कुछ नहीं। इतना बड़ा जो वर्णन से भी बाहर है उस दान को लोग धन्यवाद दे रहे हैं। നമ്മൾ ശരിക്കും ആ കൃപ ലഭിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ കൃപയ്ക്ക് കാരണക്കാരനായ ഉയർന്നവനെ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കണം? യേശുവിന്റെ വരവ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊരു കൃപയാണ്. കാരണം ഈ കൃപയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വലുതായ ഒരു പ്രദർശനമാണ്. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് അങ്ങ് തിങ്ങി അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ, ആത്മാവെന്ന ആദിദാനം ലഭിച്ച നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വീണ്ടും പുത്രത്തിന് ഉള്ളിൽ കാംക്ഷിക്കണം. അത് എന്തൊരു കൃപയാണ്. Amen. इसके लिए देखो ना, जिसने हमको अनुग्रह दिया है, वो अनुग्रह दिया हुआ प्रभु को देखने के लिए हमारे कितना हम लोग को आग्रह रखता है, अत्यंत कितना खुशी मिलता है। इसके लिए हमें जो मसीह ने हमको आत्मा दिया हुआ उस दान के द्वारा परमेश्वर को मिलने का हमारे कितना अत्यंत खुशी से हम लोग प्रभु को आशा रख रहे हैं कि हम लोग प्रभु को जल्दी मिलेंगे करके। ഇത്രയും മരണം അതിന്റെ ശക്തിയോടെ സർവ്വരാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞൊരു സുഖജീവൻ നയിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണണം. അതിന്റെ അന്ത്യം കർത്താവ് കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനമാണ്. Amen. इसलिए जरा समझना प्रियो, इस दुनिया में पूर्ण रीति से मृत्यु छाया हुआ है। उतना ही नहीं, अब ये पूरा दुनिया में कोविड से बढ़कर मृत्यु का वो सामर्थ और भी अधिक होते जा रहा है। लेकिन ये सब परिस्थिति के बाद संसार का लोग क्या आग्रह कर रहे हैं? देखो अभी कोविड हट जाएगा, फिर हम लोग वापस से पुराना जीवन जिएंगे करके। देखो ना, मनुष्य कितना बड़ा परमेश्वर से दूर होकर जा रहा है। क्योंकि हमारा आग्रह, प्रभु अभी ये सब परिस्थिति से दिखाकर क्या दिखाना चाहता है? सब बात का अंत आ चुका है, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। इसलिए मसीह लोगों का आशा हमें बढ़कर प्रभु को मिलने के लिए मुठभेड़ करने का वो आनंद और आशा से वो लोग जीना चाहिए। തിരുവെഴുത്ത് വെറുതെ ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല. इसलिए वचन कभी भी पवित्र शास्त्र व्यर्थ में कभी भी कुछ नहीं कहता। ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. हाँ, बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को आशीष करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। നാം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരം അടങ്ങും കർത്താവിനെ കാൽക്കൽ വീണ് इसलिए हमें നമസ്കരിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. हमें इसलिए आओ अपने आप को जितना हमसे हो सके प्रभु को, मसीह को सही रीति से पहचान कर अपने आप को नम्र कर प्रभु के सामने झुकाए। Praise the Lord. Praise the Lord.